আজকে তাদের সঙ্গে আমরা ত্রিপুরা গেরিলা রিটার্নেস ডিমান্ড কমিটি 20 তারিখ তাদের কর্মসূচি আগরতলা হাতাই কতর এবং রেল রাস্তা তারা আগামীকাল 20 তারিখ তাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী তাদের এই রাস্তা অবরোধের কথা ছিল। তার জন্য আজকে আমরা ওদের সঙ্গে আমার সরকারি বাসভবনে আমার ডাইরেক্টর সাহেব আছে, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টর এবং ডিসিএম সাহেব আছে, আর তাদের গ্রুপের সব লিডাররা আছে, তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তাদের যে ডিমান্ড, 3টা ডিমান্ড ছিল, তাদের যে প্যাকেজ, যে রেবার প্লান্টেশনের 10,800 টাকা করে আর পাওয়ানো ছিল, তারা 16,800 টাকার মধ্যে তারা 6,000 টাকা করে পেয়েছে। এবং তাদের যে আগের যে কেসগুলি, এটাও আলোচনা হয়েছে। আগামী দিন তাদের যে কি কি কেস আছে আমরা এটা দেখব। আর তাদের আর একটা প্যাকেজ আছে, যে তাদের যে এই প্যাকেজের মধ্যে তারা আগে অর্ধেক টাকা পেয়েছে বলেছে। আমি আমার অফিসারকে বলেছি এই যে বাকি টাকার যে কাগজগুলি, এটা খোঁজার জন্য এবং তারা স্বাবলম্বন হওয়ার জন্য। যদি না পাওয়া যায়, তাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন করার জন্য। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে আমাদের ট্রাইবাল জনজাতিকে স্বাবলম্বন করার জন্যই আমরা আজকে কাজ করছি, আমাদের সরকার কাজ করছে। যে আগামী দিন আমাদের চিকন বানিয়ে আছে এবং মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনা আছে, এটার মধ্যে তাদেরকে আমরা এই প্যাকেজে সামিল করব। আর ছোট ছোট তার যে ডিমান্ডগুলি আছে, এটা আমরা দেখছি, ভালো আলোচনা হয়েছে। আগামীকালের যে তাদের রাস্তা এই গঞ্জে দাগ দেওয়া হয়েছে, এটা তাদের উইথড্র করা হয়েছে। আজকে তারা, আপনারা সবাই জানেন যে তারা এই উইথড্র করা হয়েছে। আমি তাদের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই ওদেরকে, যে আগামী দিন আমরা এই ত্রিপুরাকে একসঙ্গে মিলে বিকশিত ত্রিপুরা করব, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করব। আমরা সবাই একে অপরের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে শান্ত ত্রিপুরা করার জন্যই আজকে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে, আমাদের অমিত শাহের নেতৃত্বে সারা নর্থ ইস্টের মধ্যে কোনোদিন আমরা ভাবতেও পারি না যে আমাদের নর্থ ইস্ট এই যে শান্ত হবে। আমাদের মোদীজির নেতৃত্বে আজকে সারা নর্থ ইস্টের যারা রিটার্নিস আছে, যারা জঙ্গলে ছিল, তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে এসে আজকে তাদের এই পরিবারের সঙ্গে ওরা শান্তিতে বসবাস করছে এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা শান্তিতে আছি। আগামী দিন আমরা সবাই একসঙ্গে মিলে যে তাদের যে প্রবলেমগুলো আছে, এটা আমি দেখবো। আগামী দিন তাদের যে ছোট ছোট ডিমান্ডগুলি, এটা আমি দেখব। ধন্যবাদ। তিনি ত্রিপুরা গেরিলা রিটার্নিস ডিমান্ড कमिटि ni tuye sung kaitha chini taku joto khai manja phainai chini Tripura haste ni media rao jotono ang paithaya sung kaham tai engkhaino sung tinio no khathangno yakarui chini je গেরিলা রিটার্নিস ডিমান্ড কমিটি chini কমিটি ni je 3ta agio je dabi tongmani abono tuye hai chung tinio taisa noni busango khaiye masa khaitha kangni bagi bukai chung barbar no ukha thangnai 19 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2026 এডিসি নির্বাচন ni ageo waisa chung apu chini Tripura National Highway Rail Port soho chung kasman bagai andolon hainan bagai chung phaiye prothom laithika apu waisa chungno chini Tripura ni bukumbara chini jonojati
bukum barani minister Biprasa Hamkai Mantri Boromonam Bikas Devarma bo Nijesono bini সরকারি বাসভবন bini কোয়ার্টারও जों जे समाव 19 तारिखआव पेकेटिं फायो आफुनि सिमी हरनि 9टाव लगे लगेनो फायो जोङो bini आरो मिटिं रिंखा रिंथुनो जों आफुनो बबाय जत को सालाय सिनि जे नांगौ मानि डिमान्ड तुये जों जे डिमान्ड तुये आन्दोलन फायो अबनो तुये न जों आफुबो मोटामोटी सालाय पाये लगे लगेनो प्रेस मिट बुक खाइका बद जत जों साइमानि जिनिस तानो ग सिखा ग सिवै बेखे 10-15 दिन बिसिङाव जोङो लिस्ट रिनान बागै बक कइजा नरावनि 398 पुस 90 रिटानिस बुसुक जलखौ तारातारि जोङो 10-11 दिन बिसिङाव जोङो लिस्ट रिपाय जों जत SBSB इंक्वायरि खाइरियो नरावनि जेटा मान थिनो सुबुंनानि बागै तारातारि नांनाय ओंखाय ताइसे जों आफु सालायबायाखै अलरेडि ठीक ठाक उठा उंमनि परे जों लिस्ट रिनान फैगा एखे लिस्ट रिनान फाइखौ बे दाम थागा नरावनि लिस्ट नायनायखौ लाइन डिपार्टमेंट बायदि जों मिटिं आथुबै तारपरे जों लिस्ट नानाय ओंखाय ठीक আছে लाइन डिपार्टमेंट के मिटिं आथुबै लिस्ट नानाय ओंखाय काहामकाव ओंखायबा आबनि जों नायखा नायमानि परे ब लाइन डिपार्टमेंट मिटिं रिया उंहै बनि चेम्बाराव थाङै जों बनि अफिस चेम्बाराव थाङै सामालायखा आफुबो आवनानो मिटिं खाइया बेखे ताबुक पर्यन्त कुनु चिनि बागै ब डिसिसन नाया ओंखाय मिया कि जों 19 तारिख मे 2026 आफुबो जों प्रेस मिट खाइगा अ जागानो प्रेस मिट खाइखौ बबु लगे लगेनो जों प्रेस मिट खाइमान परे ओंखाय बबु खाइगा जों नुगो बेखे जों आफु प्रेस मिट खाइगा जोङो 29 तारिखनि बिसिङाव ब 29 तारिख मे मासनि बिसिङाव जोङो तारातारि मिटिं सरकारि भाबे लाइन डिपार्टमेंट बाय मिटिं रियाखौ जों आन्दोलन खाइना बागै बाध्यतामूलक जों प्रस्तुत नानाय नि सालायजा आफु सालायजा ओंखाय ब निजेस लगे लगे बनि चेम्बाराव प्रेस मिट खाइगा जों साइमानो किन्तु ब प्रेस मिट खाइमानि जत फाल्तु उल्टा पाल्टा प्रेस मिट खाइबे बागे उल्टा पाल्टा जों अब प्रेस मिट बनि जत खाइमान ताबुको मोबाइल जों अब खाइतन डाउनलोड खाइयो बनि कौ आगियो जे 19 तारिख फेब्रुआरी जे समय जों लामा कासनानि खु ब जोंनो रिङै मिटिं खाइखा प्रेस मिट खाइखा लगे लगे नन हरनि 9टाव आफु जे कौ सावो आफु जों कौ रियो ओ कौ मिया कि जे बिनि मिनिस्टारनि बनि चेम्बाराव ब मिटिं खाइबु प्रेस मिट खाइबु ओ कौ कुछ करिखा सुदु राबात प्लेन्टेशननि फेन्सिनि 2 कोटी 4 कोटी रां मंजूर खाइखा 2 कोटी रिलीज हुआ ते 2 कोटी आस्ते आस्ते कोई दिन पर रिलीज हुआ अब सिमी से साइड होंगे उनके चीनी आगे एविडेंस कागज जोंबोनो आगे को साजा एविडेंस कागज चीनी हेड लीडर बिथांका रविंद्र रिया बनि आरो तोमानि एविडेंस कागजिया चीनी रिटर्निस नि टोटली कागज रविंद्र रिया जे थैमानि लगी लगिनो बबाय एक लगियो ताहो खाइ सौपाय जाखा तुरि खाचुं माइया जों तो ऑफिशियल ले उनके चेन खानि तुरि कोनो ऑफिशियली बाबे तंखाय दरकार आबो तो तंनाय प्लेनिंग सेक्शन तंनाय अथच डेभलपमेंट सेक्शन तंनाय अथच निनि को फाइनेंस तंनाय ब्र आबोनो खुश खाया आउ तंनाय आबो आगि 2007 नि फाइनल ब्र खावि पिसाइ पे खाजु अलरेडी इनका जुनो साइको थाबो मिनिस्टर ताम सका एरनावना एविडेंस कागज मा कागज 24 घन्टानि बिसिङाव रि मानाय 24 घन्टाया 1 घन्टानि बिसिङाव रि तनि आबो जों साइमिया कारण का जों चिनि हाथाव बकुरि खा साइमानो अलरेडी बिनि आबो पुरा ताला बक्स কোনো কও ডিমান্ড কও নিয়া ওকে কাইসা একজন মিনিস্টার একজন ক্যাবিনেট ভারতবর্ষনি কনস্টিটিউশন কাইসা আইন বতুয়ে ব কাইসা ক্যাবিনেট আতুই তো আসুক থকমানি চিনি ত্রিপুরা হাসনি ত্রিপুরা সারলো আইকে থকবা जुनो बुसुक थकका ब जे 19 तारिख फेब्रुआरी जे प्रेस मिट खाइ कौ साका ब्राउनी आबो एविडेंस कागज माया खनो आं चिकन बानिया स्किम दङ
ত্রিপুরা সারণ জনজাতির উন্নয়ন খাইনান বাগৈ চিনি ভারতবর্ষनि প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যিনি নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্য নর্থ ইস্ট সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি ও ডক্টর মানিক সাহাनि নেতৃত্বে जों জনজাতির উন্নয়ন খাইনান বাগৈ गोबां फान्ड दङ मुख्यमंत्री जनजाति विकास योजना स्कीम आपती रखनो जों हायो मेनसन खाइनाय पूर्व साजाबले ओ काउंट ताबु महा सावर पदक थगा आपती ट्राइ रखनो तमा हाइदा कायसा मिनिस्टार कायसा ब कैबिनेट नि बिनि कायसा मान सम्माननि बिसिङाव तना नांगला जों म हाइ गतना आं जे खासिमा दरा आं 1985 88 रंसि आं खासि फाइका आखुन जरा म हाइके मिनिस्टार पपौ पाउ सामो नायाको कायसा कैबिनेट कायसा ब बिनि ब पुसो तंगा ब जागाव दं ब साइज मायाको आं म काउसाखौ बाहायखांनाय अ काउसाखौ आं बाहायखांनाय ब साइज मायाको आबन बागै दाबु जों तिनि जरा लासै तिनि जरा पर्यन्त कोनो जोंनो ऊपर रिप्लाइ दिया मुसाफना जों सावो 29 तारनि बिसिङाव जोंनो नरावनि बनि चेम्बाराव लाइन डिपार्टमेन्ट बाय जोंनो मिटिं आतुरि मिटिं एरेन्ज खालि যদি মিটিং एरेन्ज खाय जों कायसा प्रस्तुति ना ताबुक जों आंदोलन प्रस्तुति ना नाय बाइके तिनि जरा कोनो चिनि अरन कोनो रिप्लाइ गैया आबन बागै जों बाय ब 5 तारिख ताबुक 5 तारिख बिसनि नामो जून 5 तारिख दङ जों ताबुक बिराट आंदोलन ताइकेसा प्रस्तुत नाले आइस ताम बागै जोंनो 29 तारिख तो डेडलाइन लाइ थागा ताबुक जों 5 तारिख के जों ताइ रहे जों थैखो थैनाय थांखो थांनाय आमते जों तैसा चबा कदमनाय दाबो जों हासाम आगरतला लाइट लाइन का सनाय ओमफ्राय रेल पथ का सनाय रेल लामा सह डाइरेक्ट जों का सनाय जों थैखो थैबाय थायो आइसि जों तै रहे थायो जों चिनि मानखौ साधारण इस्यु सेब्ले साधारण इस्यु 22-30 कोटी रां तामबाबो साधारण इस्यु একটা कन्स्ट्राक्शननि दामसे उमियाखौ आसुक लाचिमा सिंसा बन्द से त्रिपुरा सरकार जोंनो सल्व फेरि मैया केबा जों ताबु कासना नांसिया जों कयबार आंदोलन खायका ताबु बाय 3-4 बार उन तंगा तबो से कुनो गला थाया ओंखायबा जों भाइखौ दुखनाया दंनायबा बसायाव आगिनि एभिडेन्स जों मैया क्रय चिनो क्रय अल टुटेल तरिका सब बायजा चिनि हेड लिडार बिखानि जों चिनि एभिडेन्स कागज सब बायजा बनि परिवार परिसरफोराव सब बायजा जों तै आपनो कारि मैया बं आरो तंग्रा कारिया किन्तु ब्राखौ जों फाल्तु खायदों ओंखायबा नु एभिडेन्स कागज माय तुम मैं तो आगे नि रां तुंतु ते तो नु आलादा पोजीशन आलादा कैसा और स्कीम्स नाम करी माइंडला आसु 22-23 कोटी रां सा करी खदे त्रिपुराव आगे राम पदक सर ब मिनिस्टर तंतु साबले ट्राइबल वेलफेयर नि होते वाल गयो लोन ताबु एप्लाई खायदों 1400 कोटी रां आबो रां खायजा और 1400 कोटी रां बेखौ जों रिलिज दिता 21-22 कोटी रां कोनो बेपारियाब्ले 100 कोटी सकायाब्ले मुकिसा जों जनजाति सिब्ले जों बेजाब खाना इको ब उसका जेता जे समय जों तो ये प्रेस मीट आपु ब साबले गण जनजाति मुख्यमंत्री विकास योजना स्कीम चिकन पानिया आपति रबायफ्राम मेंशन खाइरिस नाय साबले ओ काउ ताबु के बियां सुबन थांगा हादुरि गुबुन ए आबुन बागै जों ताबु कायसा अनेकटा बिखुब नांजाक जों थैखो थैलायनाय थांखो थांलायनाय दरकारखौ त्रिपुराव दांगाखौ चले थांगौ आइसो जों लाबुक जरा किरियाखौ जों आगे सिलायथि फायजाक जों हायसो थैनानै लामा हायसो थैनानै जों प्रस्तुत जों दाबि दियाखौ जों ताদের जों पजिशन लानाय आबोनो चिनि थाखाय